So come to Photoshop. As a Photoshop था so make a double click. Like what's the photos there? So double click the layer mande तो OK का unlock show. Control 0 fit on screen में. Go to multi tool. Then select Control N सरा page size the OK का. Move tool the move का. Control T size up para गदाय मसा then अगवार दागुना पाके the spouts it is scratching bounce a blur tool ले this one shortcut key R दे with shift or you can change the tool उस पर दे click का अगर ना बता zoom in का तस्वीर space से remove का उसको गोरा they use जाते हैं blur tool हम उधर use को चाहे मुझे पारा मध्य पारा stretching पारा उधर use किए इधर शुमा सर दस्ता सुपल फोटो गो रहे look at this one double click का बस OK का control 0 put on screen में को बस दाव अगला use blur tool सब कमा commands brush size सुमरा वाले mode straight use all layers same commands दाव ता कम का उस पर कम कर गया मुझे लग use का like opacity ज़्यादा का वर्ता बिया ज़्यादा वाखला opacity the mode come over this one as you wish बस click करो मारा use करो खुदा मुंग डेर ज़्यादा use करो blur tool Photoshop के तैसे गोर कम ज़्यादा sharpen के तेज़ है के पर click का तो ये sharpen दावल ज़्यादा का उसको गोरा sharpen वापस खत्म है दा यूज कर blur tool dot normal का remove it लगे तासरे उसी के दाग दे तो वाला कंदूर हम तेज के show कोल द पार बे हम दा इसको sharpen tool वादी यूज भी कम ने खुदा डी यूज की this one blur tool लेयर ज़्यादा sharpen again take this बे ख़त्म कर कुरा मसर दाए use for funny कहीं तो यो layer यो photo या frame funny कोल पारा या for other purposes double click का this time मसला double click का दो OK का Control 0 में को दाव अखला सकोल वार you want to wish गद्दा वाले खाता कर दो रेज़े you can bring it down सकोल वारी this one you want to wish this one
چې کوم ویلو انیمیشن ګوري لکه ډبل کلیک مې کړ دا یې ما سره کنټرول جے کا کاپیانه واخله کنټرول جے سره دا ټول ته هایټ کا دا لاک ته ما سره ډبل کلیک کا دا اوکے کا اوس کنټرول جے کا دا هایټ دا لاست نمبر ان هایټ اوس دا واخله سمک ټول زوم ان کا size with brackets open bracket small was the height ka the unheight ka the height the unheight height unheight تاسي وغيره وغيره بس دا ختم کو دومره بس ته رائٹ کلیک ډیلیټ بس ختم یې کوو بس ته او دا ټول وته شو کا مکمل سپرس کو کنټرول شفٹ ام یاد تک کلیک کدی باندې کنټرول شفٹ ام جمپ ټو امیج ریډي دا پریس کا now take copy from this so copy ne واخلا په دې کلیک کا the tool height last number on height په دې کلیک کا the height the unheight click here height unheight click here height unheight click here height and unheight اگر ना बात shift नहीं से कीबोर्ड ना hold the shift key select control warta and give here time shift give here time so much time what you wish but that the play goes from here with this one double time بیا فایل ته راشه څو وخت سیف اپټمایز دی سیف کې از وب بیا جگہ بیا نیم بیا سیو کا بس صحیح دا موږ سره this one دا بولیو ما زم مخکې صدام زم خګوري master da go double click make then okay ka control 0 where we have this the use for makeup को पास से मिल गया शॉर्टकट के मुझे go ओ दे in the shift you can change the tool so we click का omega size with brackets सुमरा वाड़े दावल दा हम change करते arrange वाखला shadow your wish the full makeup there दे पर सुमरा opacity वाले कम को तो लगे दिसाना उस पर से आगे खारी लग लगा बस use for makeup दा अक्सर हम उधर कम इस्तेमाल opacity वर्ता दा तो कम साथी वो सही करके
او کنه او ځان سپینول سپینو صحیح ده دا یوز کی برن ټول برن کول لپاره تورو لپاره برن ټول سوزو لپاره دا اکثره موږ یوز کوو وختو لپاره یوز فور هیر ګوره لکه ما سره یو پکچر دی دا تاسو سره دله غواړي دا وخت نور هم تور کې دا تا واخله برن ټول سلیکټ کا ورته سایز نه په ما خپل کلر دی چې دې ما خپل تور کړی بس یو تاسو لیکې دي سره او کنټرول بی یوز کې وسره چې کوم ویلو کلر پر کنټرول بی سلیکټ کړو داس کنټرول بی کا پستا خو کوم کلر غواړي او به ګوسې ان شاء الله به هم سم ته کوم ټریکس کې how to change hair color کوم یو دا سیده ویلې کنه سټیم ټول کاپی کاوه کنه دا بس د پیس کول ورو کنه هر شو دا نارمل کدا ورته ته فول کا ځان سره لګ پوښ ګورا ویډیوز صحیح تصویر ګور غواړي تصویر تور سپین کې بلیک اینڈ وایټ دا موږ دا یوز کوو د لاست نمبر اس کلیک کا به اوس کو بلیک اینڈ وایټ بشي تا مخکې نه یې غته وړي خو دې دو یوز in this two دا ډېر یوز کی this one دا موږ ډېر یوز کو فیس د پاره وختو د پاره ان فور میک اپ دا مو سره